Hallelujah. Praise God. Haleluya, puji nama Tuhan. Today we are going to talk from the Bible. Hari ini kita akan berbicara daripada firman Tuhan. This is a very, very good topic. Ini adalah satu topik yang sangat-sangat baik. Freedom by the word of God. Kemerdekaan oleh firman Tuhan. We already look at our Bible. Kita sudah melihat di Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, How Jesus can set us free. bagaimana Yesus bisa membebaskan kita. And now we are going to see Dan hari ini kita akan melihat that the word of God will give us freedom. bahwa firman Tuhan akan memberikan kepada kita kemerdekaan. I will preach this message Saya akan mengkhotbahkan firman Tuhan ini with a prayer. dengan doa. May the word of God delivers us all. Biarlah kiranya firman Tuhan ini membebaskan kita semuanya. And we are going to be set free Dan kita akan dimerdekakan for the glory of God. untuk kemuliaan nama In the Tuhan. mighty name of Di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. The Gospel of John chapter 8 verse 32. Injil Yohanes 8 ayat 32. Then you will know the truth and the truth will set you free. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. This is the truth. This is the word of God said the truth will set us free. Firman Tuhan mengatakan kebenaran akan memerdekakan kamu. What kind of truth is this? Saudara, kebenaran seperti apa sih? Many times of our life we see the truth is hurting us. Seringkali ketika kita melihat kebenaran di dalam hidup kita, dalam dunia ini, kebenaran itu menyakiti kita. We see the truth that our life is not as good as we think. Kita melihat kebenaran bahwa ternyata hidup kita tidak sebaik yang kita pikirkan. Our business is not going well. Bisnis kita nggak lancar, saudara. The truth that our family is not going well also. Kebenaran bahwa keluarga kita pun ternyata lagi berantakan. The truth that the future is not on our side. Kebenaran bahwa masa depan itu tidak berpihak kepada kita. What kind of truth is the Bible talking about? Jadi kebenaran seperti apa sesungguhnya yang dikatakan oleh Alkitab ini? It is hurting. Karena itu kedengarannya menyakitkan. Well, everything that happen in our life, Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, it is true but it is not the truth. sesungguhnya itu adalah benar, tetapi itu bukan kebenaran. Yes, it is true that we need money. Ya, memang benar kita butuh uang. Yes, it is true that we are lack of money. Ya, memang benar kita kekurangan uang. Yes, it is true that we are sick. Ya, memang benar kita sedang sakit. Yes, it is true that we have a lot of weakness. Ya, memang benar kita punya banyak kekurangan. But there is a difference between the true things and the truth. Tetapi ada satu perbedaan yang besar antara yang namanya benar dengan You kebenaran. might say that I'm not lying, Pastor. Saudara mungkin berkata, saya nggak bohong loh Pak Pendeta. Yes, I know you are not lying, sir. Iya, Bapak Gembala mengatakan, ya saya tahu Bapak tidak berbohong. But whatever you said, it is not the truth. Tetapi apapun yang Bapak katakan itu bukan kebenaran. Because the truth cannot be shaken. Karena yang namanya kebenaran itu tidak bisa digoncang. The truth cannot be changed. Kebenaran itu tidak bisa diubah. And whatever did not change can change the thing that can be changed. Dan apa saja yang tidak bisa berubah bisa mengubahkan yang bisa berubah. Now, whatever you said, it is the truth. Nah. It is true. Sekarang, apa saja yang saudara katakan tentang keadaan saudara memang benar. But everything that you said, it is subject to change. Tetapi apa saja yang tadi saudara katakan itu bisa berubah. Now, look at your condition and situation. Sekarang coba lihat situasi dan kondisi saudara. Yes, we are sick, Ya, kita sakit. but it is subject to change. Tapi sakit itu bisa berubah kan saudara? Yes, right now we are poor, Ya memang sekarang ini lagi miskin. but it is subject to change. Tetapi status kemiskinan
keinginan itu bisa berubah. Yes, we come from broken home. Ya, kita datang dari keluarga yang berantakan. But again, it is subject to change. Tetapi sekali lagi, status itu bisa berubah. Yes, it is true. Ya, memang benar keadaannya. Many things true in your life can be changed. Ada banyak hal yang benar keadaannya dalam hidup saudara itu bisa So diubahkan. it is not the truth. Jadi, itu bukan kebenaran. And I pray that every bad things that truly happen in your life, it is about to change right now. Dan saya berdoa biar segala sesuatu yang buruk yang benar-benar terjadi dalam hidup saudara, hari ini semua itu akan diubahkan. In the Amin. mighty name of Di dalam Jesus. nama Tuhan Yesus. And the one that changes is the truth. Dan yang bisa mengubahkannya itu adalah kebenaran. Oh, is it possible, Pastor? Apakah memang benar mungkin Pak Gembala? Yes, it is very possible. Iya, itu sangat mungkin. How it is possible? Bagaimana saudara mungkin berubahnya? It says over there, then you will know the truth, then the truth will set you free. Dikatakan tadi di Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Now, the first one, we must know the truth. Nah, yang pertama kita perlu tahu kebenaran. Why your situation is not changed? Kenapa situasi saudara tidak berubah? Look at ourselves right now. Lihat pada diri kita sekarang ini. Many times I pray for people. Seringkali Bapak Gembala berdoa bagi orang-orang. What should I pray for you, sir? What should I pray for you, ma'am? Ketika ditanyakan apa yang perlu saya doakan Pak, apa yang perlu saya doakan Bu, And they are very expert in explaining their problem. dan mereka sangat ahli saudara dalam menjelaskan masalah mereka. They know their problem. Mereka tahu masalahnya. They know their situation. Mereka tahu situasi And mereka. then I ask them, Dan Bapak Gembala bertanya pada mereka, do you know any word of God concerning your situation? apakah Bapak atau Ibu tahu firman Tuhan yang bisa menjelaskan dan menyelesaikan persoalan Bapak? And most of them don't know. Dan banyak di antara mereka tidak tahu. No wonder you are not setting, you cannot be delivered. Tidak heranlah saudara tidak bisa dimerdekakan. You cannot be set free. Saudara tidak bisa dibebaskan. Because the word of God says, Karena firman Tuhan berkata, you shall know the truth. kamu akan mengenal kebenaran. Then the truth will set you free. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. How do you know? How do you can be set free? Bagaimana mungkin saudara bisa merdeka If all that we know in this life is only our problems. kalau yang kita tahu dalam hidup kita ini semuanya adalah soal You persoalan must kita. realize in the mighty name of Jesus Saudara-saudara perlu sadar di dalam nama Yesus. that a money is only valid because it has two sides. Kalau yang namanya uang itu baru berharga kalau dia punya dua sisi. You cannot only have one side of money. Saudara tidak bisa hanya punya uang satu sisi saja saudara. It won't have any value. Tidak ada harganya kalau seperti itu. Your life is like that. Hidup saudara juga seperti itu. Yes, one side you already know. Ya, satu sisi saudara sudah tahu persoalan. A side of life that full of problems. Sisi hidup yang punya banyak masalah, saudara tahu. It has no value Itu nggak punya nilai saudara. because you know only one side. Karena saudara tahu hanya satu sisi. One side you already know. Satu sisi engkau sudah tahu In banget. this life we have a lot of tribulation. Dalam hidup ada banyak tekanan. One side of this life you already know. Satu sisi dari hidup ini saudara sudah tahu. There is sadness in life, Ada kesedihan dalam hidup. tears in Ada life, tangisan di and sana. there is failure in Dan life. ada kegagalan dalam hidup. Now my question, Nah sekarang pertanyaan Bapak do Gembala. you know the other side of your life? Apakah saudara mengetahui sisi lain daripada kehidupan The saudara? other side that God says that you are more than conquerors. Sisi lain yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa engkau lebih daripada pemenang. The other side that God says that you are going up, up, up and never going down. Sisi lain yang dikatakan oleh firman Tuhan berkata bahwa engkau akan naik, naik, naik dan tidak pernah turun. The other side that says that when you obey the word of God, you
you shall have a good success. Tahukah saudara sisi lain daripada kehidupan saudara yang dikatakan firman Tuhan, kalau engkau patuh pada firman Tuhan maka engkau akan berhasil dalam hidup. That side will give you the value of life. Sisi lain itulah yang akan memberikan nilai dalam hidup saudara. I won't worry about the other side. Saya tidak akan khawatir soal satu sisi yang tadi saudara. As long as the other side, we have the other side, if you understand what I mean. Selama kita punya pengertian akan sisi yang lainnya. Amen for that. Amin buat You itu. don't need to worry about your problems Saudara nggak perlu khawatir tentang masalah saudara. as long as you know the truth. Selama saudara tahu kebenaran. Now the question Nah, is, sekarang pertanyaannya adalah, do you know the truth? tahukah saudara akan kebenaran? What is the truth? Apakah kebenaran? Now the word of God says in the Gospel of John chapter 17 verse Nah, 17. sekarang Alkitab mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 17. Sanctify them by the truth. Your word is truth. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. The word of God is the truth. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. The word of God cannot be shaken. Firman Tuhan tidak bisa digoyahkan. The word of God cannot be changed. Firman Tuhan tidak bisa diubah. This is wonderful. Ini luar biasa saudara. It means that whatever happens, Itu artinya bahwa apapun yang terjadi, it won't change the promise of God to you, and to me. itu tidak bisa mengubahkan janji Tuhan pada saudara-saudara dan saya. Amen. Amin. Whatever people said, Apapun kata orang, they can tell you that you are hypocrites. mereka bisa berkata saudara orang munafik. They can tell you that you are good for nothing. Mereka bisa saja berkata saudara tidak ada gunanya. It won't change the promise of God towards you. Itu tidak akan bisa mengubahkan janji Tuhan pada saudara. Your past cannot change the words of the promise of God towards you. Masa lalu saudara tidak bisa mengubahkan janji Tuhan pada Your saudara. sin cannot change the promise of God towards you. Dosa saudara tidak bisa mengubahkan janji Tuhan pada saudara. How wonderful it is. Betapa luar biasanya janji itu. Pastor, it is so wonderful. Oh Pak Gembala, ini luar biasa. Even sin cannot change the promise of God towards me. Bahkan yang namanya dosa tidak bisa mengubahkan janji Tuhan pada saya. Yes, my dear, it is so wonderful. Iya saudaraku, itu luar biasa. But Akan tetapi sin takes you out of the promise of God. yang namanya dosa itu mengeluarkan saudara daripada janji Tuhan. The promise of God is not changed, Janji Tuhan tidak berubah, but you are out of it. tapi saudara keluar daripada janji Tuhan itu. That's why do not sin. Itu sebabnya jangan saudara jatuh dalam dosa. Amen. Amin saudara. How in the world I cannot be sin? Bagaimana caranya saya tidak jatuh dalam dosa? Because the word of God says that everyone already sinned against God. Karena firman Tuhan berkata bahwa semua orang telah jatuh dalam dosa terhadap Tuhan. Yes, we are all sin against God, Ya, memang kita semua sudah berdosa kepada Tuhan. and we are already being put out of the promise of God. Dan kita semua sudah keluar daripada janji Tuhan. But God himself through Jesus Christ, Tapi Tuhan sendiri melalui Yesus Kristus, by his own initiative, dengan inisiatifnya sendiri, come to us, datang pada kita, give us redemption, memberikan kepada kita penebusan, save us, menyelamatkan kita, forgive our sins, mengampuni dosa kita, so that we can be put again into the promise of God. sehingga kita saudara bisa dimasukkan lagi ke dalam janji-janji Tuhan. Now this is wonderful. Ini luar biasa We should saudara. give Kita a berikan good kemuliaan hand bagi clap to Tuhan. Jesus. So, the Jadi- word of God cannot be changed. Firman Tuhan tidak bisa berubah. And it is the truth. Dan itu adalah kebenaran. And if it is the truth before, Dan kalau dahulu firman Tuhan ini adalah kebenaran, it is the truth right now. sampai hari ini pun dia tetap adalah It is the kebenaran. truth in the future. Sampai masa depan pun dia tetap adalah kebenaran. We shall know the truth. Kita akan mengenal kebenaran. And the truth will set us free. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita.
When you don't know somebody, ketika saudara nggak kenal orang, you will search for it. saudara akan cari tahu siapa dia. When you hear a name, Ketika saudara dengar satu nama, or maybe somebody said, oh, there is a man in Medan by the name of Pastor Gideon. mungkin ada yang berkata, oh di Medan ada orang namanya Pak Pendeta Gideon. And he always preach and bless people. Dan dia selalu khotbah memberkati orang. Wow, thank you so very much. Oh, terima kasih banyak. And you don't know who am I. Dan saudara tidak kenal siapa itu Pak Pendeta Gideon. Then you will search for me. Maka saudara akan cari tahu You will tentang Pak Pendeta. You will open Google. Saudara akan buka Google. You will open your social media. Saudara akan buka sosmed saudara. You will search for me in Facebook. Saudara akan cari di Facebook. You will search for me in Instagram. Cari di Instagram juga. Oh, some people come to Medan to search over me. Ada juga yang datang ke Medan untuk mencari tentang Pak Pendeta. Because you want to know me. Karena saudara mau tahu. Because you need something from me. Karena saudara butuh sesuatu dari saya. You need to be prayed. Saudara butuh didoakan. You need motivation. Saudara butuh motivasi. Thank God for that. Puji Tuhan untuk itu. But what I want to tell you, Tetapi apa yang saya mau beritahu, then you will know the truth. bahwa engkau akan mengetahui That kebenaran. the truth will set you free. Dan kebenaran itu akan memerdekakan Oh engkau. yes, we need something from the truth. Oh iya saudara, kita butuh sesuatu dari I kebenaran. want to be set free from all of my problems. Saya ingin dimerdekakan daripada semua I masalah want to saya. be set free from all of my sickness. Saya ingin dimerdekakan dari semua penyakit. I want to be set free from all of my fear. Saya ingin dibebaskan daripada semua ketakutan. And I know the truth will set me free. Dan saya tahu kebenaran akan memerdekakan saya. But I don't know the truth. Tapi saya nggak tahu kebenaran itu apa. You know, in the Bible, which is truth, in the Word of God, which is the truth, Saudara tahu di Alkitab, di dalamnya ada kebenaran. there are so many promises. Ada begitu banyak janji Tuhan di sana. Which one can set my problem free? Yang mana yang bisa memerdekakan saya dari masalah? Then I tell you, Saya beritahu pada saudara, start searching it. mulai saudara selidiki Start Alkitab. searching it. Selidiki saudara. Start searching it. Mulai saudara selidiki Alkitab. Sir, ma'am, you are not going to sit down in your problems forever. Bapak, Ibu, Saudara, saudara jangan duduk diam dalam masalah saudara selamanya. Because the Bible already tell you, Karena Alkitab sudah mengatakan pada saudara, you shall know the truth, engkau akan mengenal kebenaran. and the truth will set you free. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Now you must search for it. Nah sekarang saudara perlu cari The kebenaran. Bible already give you the key. Alkitab sudah memberikan kunci pada saudara. Whatever your problem is, Bahwa apapun persoalan the saudara, truth is able to set you free. bahwa kebenaran itu bisa membebaskan engkau. And the truth is the Word of God. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. And I tell you, Dan saya beritahu saudara, run to the Word of God. saudara berlarilah menuju kebenaran firman Now Tuhan. let me tell you something. Biar saya beritahu sesuatu. Some people said that the pastor is preaching too long. Beberapa orang berkata, Pak Pendeta, Pak Gembalanya itu khotbahnya kelamaan. Yes, because you haven't have any problem in your life. Kenapa demikian? Karena saudara belum punya masalah dalam hidup saudara. But for those who have problem, Tapi bagi mereka yang punya masalah, they will say, mereka akan berkata, oh please preach some more. aduh Pak Gembala, khotbahlah sedikit lebih banyak Because lagi. every time I give you the Word of God, Karena setiap kali Bapak Gembala memberikan firman Tuhan pada saudara, I give you the key from the Word of God to unlock yourself free from your problem. saya memberikan pada saudara kunci daripada firman Tuhan untuk membebaskan saudara dari masalah Well, I saudara. don't need that key right now, Pastor. Pak Gembala, saya nggak perlu kunci-kunci yang tadi Bapak bilang itu. Yes, my dear, but you will one of these days. Iya saudara, saudara memang sekarang belum butuh, tetapi nanti engkau pasti butuh. Who will guarantee that you never be sick? Siapa rupanya yang bisa menjamin engkau tidak akan pernah sakit? Who will guarantee that you will never be disappointed? Siapa rupanya yang bisa menjamin
engkau tidak akan pernah dikecewakan? Who will guarantee that you will never be rejected? Siapa rupanya yang bisa menjamin bahwa engkau tidak akan pernah ditolak? Can your pretty face guarantee it? Apakah wajah cantik bisa menjamin? Can your handsomeness can guarantee it? Apakah kegantengan saudara bisa menjamin hal itu tidak akan terjadi? Let me tell you, Biar saya beritahu saudara. I'm quite handsome over here. Bapak Gembala berkata dia cukup ganteng saudara. And I'm rejected by many girls. Dan Bapak Gembala ditolak oleh banyak-banyak perempuan. Not because I'm not handsome enough, Bukan karena tidak cukup ganteng, but because something else, tapi karena alasan lainnya which I cannot tell you. yang saya tidak bisa beritahukan. Amen. Amin. Amen. Amin saudara. Yeah. Who can guarantee you that you don't need the key? Siapa yang bisa menjamin saudara? Saudara tidak butuh kunci kebenaran ini. Today I give you the key. Hari ini Bapak Gembala memberikan Which kunci is the word kepada of saudara. God. Yang adalah firman Tuhan. Save it in your heart. Simpan dalam hati saudara. So when Satan tries to lock you, Sehingga ketika ada setan yang berusaha menangkap saudara. oh yes, Satan try to lock you in poverty. Ya, setan berusaha menangkap, memenjarakan engkau dalam kemiskinan. Satan tries to bind you in sadness. Setan berusaha memerangkap engkau di dalam kesedihan. Satan try to bind you in tears or in problems. Setan berusaha memperangkap engkau di dalam air mata dan dalam masalah. In your sin, Dalam dosa. in your past, Dalam masa in your lalu. Di dalam disappointment. kekecewaan. Oh yes, Ya saudara. but Akan tetapi today you already have the key. hari ini engkau sudah punya kuncinya. Each time Satan try to bind you, Setiap kali setan berusaha menangkap engkau, you speak out the word of God. saudara ucapkan firman Tuhan. And the word of God will unlock the chain. Dan firman Tuhan itulah yang akan membuka perangkap Unlock. perangkap apa namanya itu, rantai-rantainya setan. Unlock the jail that Satan set for you. Dia akan membuka semua penjara-penjara yang disiapkan setan bagi And saudara set you free. dan membebaskan saudara. I pray Saya berdoa before this month end, sebelum bulan ini berakhir the word of God shall set you free. bahwa firman Tuhan akan memerdekakan saudara. In the Amen. mighty name Di of dalam Jesus. nama Yesus. Now, Sekarang there are 6 areas that the word of God can set us free. ada 6 area di mana firman Tuhan bisa memerdekakan kita. Well, actually millions of areas. Sesungguhnya saudara ada jutaan area, Every area. setiap area. But because of my keterbatasan. Limited. By my limitation, Tapi karena keterbatasan, then we only see 6 Kita hanya lihat if 6 it is saja. possible today. kalau bisa hari ini. The first one, Yang pertama, the word of God will set us free from every devil and every work of devil in our life. firman Tuhan akan membebaskan kita daripada setan, iblis, dan semua pekerjaannya dalam hidup kita. No one in this life is kebal. Yeah. No one in this life is Satan proof. Tidak ada saudara yang di dalam hidup ini kebal sama setan. No one. Gak ada satupun. Even Jesus himself Bahkan Yesus sendiri must face Satan. harus berhadapan dengan In setan. Matthew chapter 4 and Luke chapter 4, Dalam buku Matius 4 dan Lukas 4, the Bible said Alkitab berkata, that Satan comes to tempt Jesus. setan datang untuk mencobai, menggoda Yesus. My goodness, I don't understand about this Satan. Saya nggak paham saudara tentang setan yang satu ini. He is tempting the Lord of Lords and King of Kings. Berani-beraninya setan satu ini menggoda dan mencobai Tuhan di atas segala And Tuhan, yes. Raja di atas segala raja. And you know what? Dan saudara tahu apa? If Satan dare to tempt Jesus, Kalau setan berani menggoda dan mencoba Yesus, he surely dare to tempt you. lebih-lebih lagi sama saudara. Amen. Amin Now saudara. let me tell you one thing. Nah biar saya beritahu satu hal.
Many times we pray to God, Seringkali saudara doa pada Tuhan. God, release me from all the temptation. Tuhan, bebaskan saya daripada semua godaan. This is going to be my sermon next week. Ini akan menjadi khotbah Bapak Gembala minggu depan. So you won't miss next week, please. Jadi tolong minggu depan jangan sampai saudara tidak dengarkan firman Tuhan. Amen. Amin, saudara. Many times we said, God, deliver me from all of my problems. Seringkali kita berkata kepada Tuhan, doanya seperti ini, saudara. Tuhan, bebaskan saya daripada semua masalah saya. It is a good, legit prayer. Itu adalah doa yang benar, doa yang baik. Amen. Amin. But the thing is like this. Tapi persoalannya seperti ini, saudara. When you are set free from your problem because of God, Karena kalau saudara dibebaskan daripada persoalan saudara karena Tuhan yang bekerja, you are just like the old you. saudara tetap sama dong seperti saudara yang lama. And the old you will fall again to the same temptation. Dan saudara yang lama ini akan jatuh lagi dalam godaan yang sama. Now I tell you one thing. Sekarang Bapak Gembala memberitahukan satu hal. Why don't you pray? Kenapa saudara tidak berdoa? God, come into my problem. Tuhan, masuklah di dalam persoalan saya. God, come into my weakness. Tuhan, masuklah di dalam kelemahan saya. And in that way, Dan dengan jalan demikian, instead of releasing you, ketimbang melepaskan saudara, God is with you Tuhan menyertai saudara along the way di sepanjang perjalanan and change you. dan mengubahkan engkau. The weak you become the strong you. Engkau yang lemah menjadi engkau yang kuat. The stupid you become the wise you. Engkau yang dahulu bodoh menjadi engkau yang The bijaksana. angry you become the peaceful you. Engkau yang tukang marah-marah menjadi engkau yang damai And He sejahtera. will walk with you, Dan Tuhan akan berjalan bersama hold dengan you engkau. with His right hand, Memegang engkau dengan tangan and kanannya. eventually you Dan- will be released. Dan pada akhirnya engkau akan bebas dari masalahmu. But when you get out of your problem, Dan ketika engkau sudah keluar dari masalahmu pada saat itu, you are not only be set free, engkau tidak hanya dibebaskan dari you masalah, are not only win your battle, engkau tidak hanya menang daripada perjuanganmu itu, but you are already the new you. tetapi engkau juga sudah menjadi engkau yang baru. It is not the old you that can go back again that can fall down again to the same temptation. Bukan engkau lagi yang dahulu yang bisa jatuh lagi di dalam godaan dan pencobaan yang sama, But it is the new you tetapi akan menjadi engkau yang baru, that strong, yang kuat, wise, yang bijak, peaceful. yang damai. Next week, Minggu depan saudara, you are not going to miss it. jangan sampai saudara melewatkan ibadah. Because God is lebih tertarik. More interesting. Yeah, God is more interesting in you, Karena Tuhan itu lebih tertarik kepada saudara in changing you, dalam mengubahkan engkau than in changing your situation. daripada mengubahkan situasi. For God, changing situation is so easy. Bagi Tuhan saudara, mengubahkan situasi itu mudah banget. But changing you need a very surrendering heart. Tetapi mengubahkan saudara itu butuh hati yang berserah A kepada heart Tuhan. that trusts God fully. Hati yang percaya penuh pada Tuhan. I pray that you will be blessed this week and next week. Saya berdoa saudara akan diberkati hari ini dan minggu depan juga. Amen. Amin. Now, Satan will tempt all of us. Nah sekarang saudara, setan akan cobai kita semua. Look at your Bible from in Matthew chapter 4 and in Luke chapter 4. Saudara lihat di Alkitab, Matius 4 dan Lukas 4. Satan will tempt you at your worst time. Bahwa setan akan mencobai engkau di saat keadaanmu paling buruk. The Bible said that Jesus is fasting. Alkitab mengatakan Yesus lagi puasa. And he is not fasting for 3 days. Dan dia nggak puasa 3 hari He is saudara. not fasting for 1 week. Bukan puasa 1 minggu. He even not fasting for 1 month. Dia bahkan tidak puasa 1 bulan. He is fasting for 40 days. Yesus sedang berpuasa 40 hari. And fasting will drain not only your body, Dan yang namanya puasa itu tidak hanya membuat diri tubuh saudara ini rasanya lemas, but it also drain your soul. tetapi dia juga
mengeringkan yang namanya jiwa. Because the essence of fasting Karena yang namanya inti daripada berpuasa is to deny ourselves. adalah untuk menyangkal diri kita. So you are fighting with your body, Jadi saudara sedang berjuang dengan tubuh saudara, but your soul is fighting off also. tapi yang namanya jiwa juga itu lagi berjuang saudara. Now many people said when you are fasting, yes, you are hungry, but your soul is strong. Banyak orang berkata ketika puasa, ya memang tubuh saudara lemah tetapi jiwamu kuat. Hey, wake up. Sadar saudara. Those who say like that never fast before. Semua yang berkata seperti itu nggak pernah puasa sebelumnya. No, Tidak saudara. I fast 200 days per year. Bapak Gembala berpuasa 200 hari dalam setahun. My goodness, it is draining my soul. Itu betul-betul menguras yang namanya jiwa. Because I want to answer people. Karena mau rasanya menjawab orang, I want to get mad. mau marah rasanya, Cannot. nggak boleh. Cannot. Nggak boleh marah. Draining my soul. Oh itu menguras jiwa. Oh, it hurts so much. Oh rasanya sakit sekali. So why people said it is going to make us stronger? Jadi, Why people said that it is going to make us stronger? jadi kenapa orang berkata itu membuat kita menjadi lebih kuat? Yes, it will. Ya, pada akhirnya dia akan membuat kita kuat. After you finish it. Setelah engkau menyelesaikannya. The Bible said in Luke chapter 4, Alkitab mengatakan dalam buku Lukas 4. after Jesus finished the fasting, Setelah Yesus selesai berpuasa, Jesus by the power of Holy Spirit. dengan kuasa daripada Roh Kudus, So the power of Holy Spirit will strengthen us after we finish. maka kuasa daripada Roh Kudus akan menguatkan kita setelah kita selesai berpuasa. That's why they said that we are going to be stronger. Itu sebabnya dikatakan bahwa puasa membuat kita jadi lebih kuat. But when we are fasting, Tapi waktu puasa, we are weak. kita lemah saudara. Our body is weak, Badan kita lemah, tired. capek. Our soul is tired. Jiwa kita pun capek. And at that time, Dan pada saat itulah Satan comes to Jesus. setannya datang pada Yesus. Now listen to me. Sekarang saya beritahu Satan saudara. is cunning. Setan itu penipu. And he will come to you at the weakest point of your life. Dan yang namanya setan, dia akan datang pada saudara di saat hidup saudara paling lemah. He did it to Jesus. Karena dia udah lakukan sama Yesus. He did not come at the first day of his fasting. Dia tidak datang pada Yesus pada hari pertama puasa He did not saudara. come at the first week of his fasting. Dia tidak datang pada Yesus pada minggu pertama puasa. He come when Jesus is drained. Dia datang ketika Yesus sudah terkuras tenaganya. And he tempted Jesus. Dan dia goda Yesus. But Jesus answered, Tapi Yesus menjawab, it is written, it is written, it is written. ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Now, hallelujah. Haleluya. And each time Jesus give the word of God to Satan, Dan ketika setiap kali Yesus menjawab kepada setan firman Tuhan, Satan must go back. yang namanya setan harus mundur. He must pull over Dia harus undur diri. because he cannot come against the word of God. Karena dia tidak bisa melawan firman Tuhan. Yes, many times in my life also I'm in the weak situation. Seringkali saudara dalam hidup saya yang paling lemah situasinya. And at that time Satan comes and tempted me. Dan pada saat itu setan datang dan menggodai saya. And many temptation comes. Dan pada saat banyak godaan, Sometimes we want to get mad. seringkali saudara ingin marah. Sometimes we feel that everything is useless. Seringkali kita berpikir, nggak ada gunanya semuanya ini. After all the hard work, after all that God have given us, Setelah semua sudah dikerjakan, semuanya sudah Tuhan berikan. it is just feel nothing, Rasanya nggak ada gunanya semua. useless. Nggak ada That is the hasilnya. temptation of Satan. Itu godaan setan loh saudara. You feel that God did not love you anymore. Saudara rasakan kalau Tuhan nggak sayang lagi sama saudara. Now let me tell you that is the temptation of Satan. Saya beritahu pada saudara, itu godaan setan. Along with all what the old GKII said. Dahulu saudara, GKI yang lama pernah berkata, All with the last temptation also. oh dengan
godaan terhadap kedagingan juga. Oh, GK, I like that kind of temptation. Oh, GKI lama suka sama godaan yang itu. But that is not only that temptation. Padahal godaan itu nggak cuma godaan terhadap daging. Sometimes you feel useless, then you want to commit suicide. Kadang saudara merasa nggak berguna sampai rasanya lebih baik bunuh diri aja. That is Satan. Itu setan juga loh That is saudara. satanic. Itu pekerjaan setan. And how you are going to fight it. Dan bagaimana cara saudara melawan godaan setan itu? Jesus said, Yesus berkata, speak to your devil and said it is written. katakan pada setan itu, ada tertulis. And he cannot fight back. Dan setan tidak bisa melawan saudara. He is under the word of God. Dia berada di bawah firman Tuhan. Though we are very weak, Meskipun kita sangat lemah, the word of God inside of you is very strong. firman Tuhan yang ada di dalam saudara itu sangat kuat. Though you are very weak, Meskipun saudara sangat lemah, the word of God inside of you firman Tuhan yang ada di dalam engkau still makes you stronger than any devil in the world. masih menjadikan engkau lebih kuat daripada setan manapun di dunia Although ini. you are tired, Meskipun engkau lemah though you saudara, are weak, meskipun engkau lemah, but capek, when you have the word of God, tapi ketika engkau punya firman Tuhan, you still have the victory. engkau masih menerima kemenangan. You shall not be defeated Engkau tidak akan dikalahkan when you have the word of God. ketika engkau punya firman Tuhan. Or maybe you are get down, Mungkin saudara lagi menurun but hidup, you are not defeated tapi engkau tidak dikalahkan because you have the word of God. karena engkau punya firman Tuhan. That's why have the word of God. Itu sebabnya saudara miliki firman Tuhan. The word of God will set you free Firman Tuhan itu yang akan from memerdekakan engkau Satan and from all the work of dari Satan. semua setan dan semua pekerjaan But one setan. thing you must understand, Tapi satu hal, saudara harus tahu. look at Jesus. Lihat Yesus. He is different with Eve. Yesus berbeda dengan Hawa. Because when Satan tempted Jesus, Karena ketika setan menggodai Tuhan Yesus, Jesus set the time and Jesus said only 3 times. Yesus menetapkan cuma 3 kali aja bisa digodai. Now listen to me. Sekarang dengarkan saudara. He's the Lord of God, Lord, He's the King of Kings. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Why raja. don't He put like 3 times? Kenapa kok nggak digodai setannya 100 kali? He cannot be defeated, right? Kan nggak bisa kalah Tuhan kita. Now, why don't He put at least 5 times? Kenapa nggak dibikin 5 kali digodai? Why only 3 times? Kenapa hanya 3 kali? Because Jesus wants to give you something, to give you a very important principles Karena Tuhan mau memberikan kepada saudara prinsip yang sangat penting ini. that we are not going to talk a lot with Satan. Bahwa kita jangan banyak-banyak ngobrol dengan setan. Look at Eve. Lihat Hawa. Eve talking a lot with Satan. Hawa saudara banyak cerita-cerita sama setan. And the Bible said Satan is the father of lies. Alkitab mengatakan setan itu adalah bapak segala penipu. Everything that he said is a lie. Semua yang dikatakan setan, semuanya itu adalah kebohongan. He will turn back the word of God. Dia akan putar balik firman. Look at what he said to Eve. Lihat apa yang dikatakan setan sama Hawa. Eve, Hawa, every fruit in this garden you cannot be right? Cannot be eaten, right? bukankah setiap pohon yang ada di taman ini nggak boleh kamu makan kan? Look at your Bible. Kalau saudara lihat Alkitab, That is what Satan said. itu kata setan loh saudara. He turned back the word of God. Dia putar balik firman Tuhan. He said, God said that every fruit in this garden can be eaten except one only. Tuhan berkata, setiap pohon yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan kecuali satu. But Satan said, Tapi yang dikatakan setan, everything you cannot be eaten. semuanya nggak boleh kamu makan kan? You are going to be starved. Nanti kamu kelaparan loh.
You are going to die. Nanti kamu mati loh. Your God is a very bad God. Tuhanmu itu Tuhan yang jahat. That is a lie. Itu kebohongan, saudaraku. And Satan still do it to you. Dan setan masih melakukan cara yang sama ini pada saudara. He will twist the word of God. Dia akan putar balik firman. And you know the word of God said that you are going up, 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 up and never go down. Firman Tuhan berkata engkau akan naik, 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 naik dan tidak pernah turun. But Satan is attracting your attention Tetapi setan ini narik perhatian saudara and said to you, dan berkata, everything going down. semuanya akan menurun. Your financial going down. Uangmu pun menurun And it is going down. dan semakin menurun. Look at your need. Lihatlah kebutuhanmu. It is going down, everything. Semuanya akan semakin menurun kan? Now look at your family. Sekarang lihatlah keluargamu. It is going down. Lagi menurun kan? Everything is going down. Semuanya semakin menurun. And it is not going up. Dan kan naik-naik kan? Look at your work. Lihatlah pekerjaanmu. You are working hard, Kau bekerja keras, but it is going down. tapi kan tambah turun terus. That is what Satan said. Itu kata setan, saudara. And you try to defend yourself. Dan saudara mencoba membela diri. No, in the mighty name of Jesus. Saudara katakan tidak dalam nama Yesus. You must fight Satan with the word of God. Saudara harus lawan setan dengan firman Tuhan. And the other way to fight Satan, Dan cara lain untuk saudara melawan setan, just don't listen to him. jangan dengarkan setan. Just don't listen to Satan. Jangan dengarkan setan. Amen. Amin. Oh yes, look at Jesus. Oh iya, saudara lihat Yesus. Jesus said, enough is enough. Yesus berkata, sudah cukup. Enough is enough. Sudah cukup. Go away. Pergi kamu, enyahlah Get setan. lost. Pergi kamu. There's going to be a time for us to say to Satan, get lost. Ada waktunya bagi kita untuk berkata kepada setan, enyah kau In the setan. mighty name of Jesus. Di dalam nama Yesus. You are not going to be like Eve, Saudara jangan seperti Hawa, talking with Satan. ngobrol-ngobrol dengan setan. Eve. Hawa, Oh yes, Satan. ya setan. Good morning, Satan. Selamat pagi setan. No. Tidak, saudara. Every morning, Satan will attract your attention. Setiap pagi, saudara, setan itu akan berusaha menarik perhatian saudara. Good morning. Selamat pagi. Just walk away in the mighty name of Jesus. Pergi aja langsung saudara dalam nama Just walk Yesus. away in the mighty name of Jesus. Pergi saja di dalam nama He will Yesus. say that you are weak. Dia akan berkata, kamu lemah. He will say that you are not capable. Dia akan berkata, kamu nggak mampu. Oh, Oh, look at you. lihat kamu. You are ready to work. Mau pergi kerja ya? Oh, it is just same like before. Sama aja kayak sebelumnya. Nothing will happen today. Nggak akan ada yang terjadi hari ini. Nothing good will happen to you. Nah, nggak ada yang baik yang jadi sama kamu. Just walk hari ini. away in the mighty name of Jesus. Saudara langsung pergi saja dalam nama Do Yesus. not say what? Lalu sorry? Do not say what? Jangan saudara katakan apa? Apa? No need. Jangan. Now, Sekarang, just Eve in the garden, andai kata Hawa yang ada di Taman Eden that day pada hari itu, when Satan said to her, ketika setan lagi berusaha bercakap-cakap dengan dia. good morning, Eve. Selamat pagi Hawa. If Eve Kalau saja Hawa just walk away, pergi aja saudara. don't want to listen, Gak mau dengar. you are a failure, Kamu orang gagal. you are stupid, Kamu tuh orang bodoh. you are sinner, Kamu orang berdosa. you have bad past. Kau punya masa lalu yang buruk. And Eve just walk away Dan Hawa pergi aja, berlalu saja.
today is going to be different. maka hari ini situasinya akan berubah. You understand what I said? Saudara mengerti maksud saya? Why you are falling down? Kenapa engkau menurun? Why you are tertipu? What is tipu? Deceive. Huh? Deceive. Yeah, why you are deceived? Kenapa engkau tertipu? Because you are talking too much with the father of lies. Karena saudara terlalu banyak bercakap-cakap dengan bapa segala penipu. He is the expert to make his lie become alive. Saudara, dia itu ahli banget untuk menjadikan kebohongannya kelihatan nyata. But Tetapi you shall know the truth, engkau akan mengenal kebenaran. and the truth will set you Dan free. kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Do not sit too long in your sadness. Jangan saudara duduk diam terlalu lama dalam kesedihan saudara. Walk away in the mighty name of Jesus. Pergilah, berjalanlah dalam nama Do not Yesus. sit too long in your anger. Jangan saudara duduk diam terlalu lama dalam kemarahan. Do not sit too long in your failure. Jangan saudara duduk diam terlalu lama dalam kegagalan. Do not sit too long in your rejection. Jangan saudara duduk terlalu lama dalam penolakan. Get up, Keluarlah, walk away, berjalanlah, and resist the devil with the word of God. tolaklah setan dengan firman In Tuhan. the mighty name of Di Jesus, dalam nama Yesus, be set free from Satan bebaslah saudara daripada setan by the word of God. dengan firman In the Tuhan. mighty name of Jesus, Dalam nama Yesus, be set free from the work of Satan bebaslah saudara dari semua pekerjaan setan by the word of God. dengan firman Tuhan. It shall be done in your life. Jadikanlah dalam Come hidup on, give saudara. God a Mari big kita hand berikan clap. kemuliaan bagi nama Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Now the second one, Dan yang kedua, Jesus, the word of God will set us free from all of our sin. firman Tuhan akan membebaskan kita dari semua dosa-dosa In kita. in the Gospel of John chapter 8, Dalam buku Yohanes 8, we find out that there is a woman kita ketahui di situ ada seorang perempuan that been caught doing adultery, yang tertangkap basah melakukan perzinahan. that been caught doing sin, Yang tertangkap basah melakukan dosa, doing mistakes. melakukan kesalahan. Or maybe she was framed. Oh, mungkin dianya itu She was framed. dia Dijebak. dijebak. Yes, many times in our life, Seringkali saudara dalam hidup we are caught doing mistakes. kita tertangkap tangan melakukan kesalahan. We are framed by situation. Kita terjebak oleh situasi. We are framed by other people. Kita dijebak oleh orang lain. We are framed by our stupidity. Kita terjebak oleh kebodohan kita. Oh, if I don't say that. Kalau aja nggak kukatakan seperti Oh, itu. if I don't do that. Kalau saja nggak aku buat seperti itu. Oh, if it's never happened. Andai kata itu nggak pernah terjadi. Oh, if I could change it. Oh, kalau saja bisa kuubah itu lagi. Oh, if I just could do it all over again. Kalau bisa kuulangi, ulang semuanya lagi. But it is cannot. Tapi kan nggak bisa. Too saudara. late. Sudah terlambat. Mistake is a mistake. Yang namanya salah ya Sin salah. is a sin. Dosa ya dosa. And it always trap us. Dan itu selalu memerangkap kita. It always trap us just like this woman. Itu selalu memperangkap kita sama seperti perempuan ini. She was framed. Dia dijebak And there is no way out. dan gak ada jalan keluar saudara. She's waiting for judgment, Dia tinggal menunggu penghakimannya. which is bad. Yang adalah penghakiman yang buruk. And it costs her life. Dan pada akhirnya nyawanya lah yang harus diberikan. Sometimes mistake we did. Terkadang saudara dalam kesalahan yang kita lakukan. It is just a little one. Sikit aja salahnya. But it is just not fair. Tapi gak adil. Because that little one Karena kesalahan kecil itu can cost us our life. kita bisa harus membayarnya dengan nyawa. Can cost us our future. Bisa harus membayarnya dengan masa depan Oh kita. my goodness. Oh ya Tuhan. Is there any second chance for me? Apakah ada kesempatan kedua bagi saya? Oh, I'm a sinner. Saya orang berdosa. I have bad past. Saya punya masa lalu yang buruk. And now I have is all condemnation. Dan sekarang yang saya punya semuanya adalah penghakiman. I just pada cannot saya. stand straight again. Aku gak bisa bangun bangkit berdiri tegak I lagi. can my business cannot stand straight again. Bisnisku gak bisa lagi berdiri My tegak. marriage cannot stand straight again. Pernikahanku ini gak bisa berdiri tegak My lagi. future cannot stand straight again. Masa depanku
kuku pun tidak bisa berdiri It tegak. happens with this woman. Ini jadi saudara dengan perempuan di Alkitab She ini. is left humiliated. Dia ditinggalkan dalam rasa malu. And she is bowing down. Dan dia menunduk. Sin will make our life bowing down. Dosa akan membuat hidup kita ini menunduk. Not because we are so humble, Bukan karena kita menunduk merendahkan diri. but because we truly don't have any more dignity. Tapi karena kita sudah nggak punya harga diri lagi, saudara. Sin will have our life bowing down. Dosa akan membuat hidup kita ini menunduk. No dignity in ministry. Gak ada harga diri di dalam pelayanan. But thank God, Tapi puji nama Tuhan. she met Jesus. Perempuan ini berjumpa dengan Yesus. She still cannot look at Jesus. Dia masih gak sanggup, saudaraku, menatap Yesus. She don't have any guts. Gak berani dia menatap. Because he knows all that he knows is judgment. Karena semua yang dia ketahui itu cuma penghakiman saja. All that she knows that bad things will come to me. Semua yang dia ketahui adalah bahwa yang buruk ini akan datang kepadaku. The sense of unworthy is giving because of the sin. Perasaan gak berharga itu ada sama dia karena dosa yang dilakukannya. That's why all the sinners don't have any guts to receive good things from God. Itu sebabnya orang berdosa gak punya keberanian untuk menerima semua pemberian yang baik dari Tuhan. But our God is a good God. Tapi Tuhan kita, saudara, adalah Tuhan yang baik. He give the best to the sinner, Dia memberikan yang terbaik untuk orang berdosa. which is redemption, Yang namanya adalah penebusan. the forgiveness of sin. Yaitu pengampunan terhadap dosa. So this woman being brought to Jesus, Jadi perempuan ini dibawa pada Tuhan Yesus. humiliated, Dipermalukan, losing saudara. dignity, Kehilangan harga diri. crying. Nangis. Nobody cares. Gak ada yang peduli kepada Begging dia. begging for her life. Oh, dia memohon kehidupannya. Nobody cares. Gak ada yang peduli. Everybody condemn her. Semua menghakimi dia. From the oldest to the youngest, judge her. Dari yang paling tua sampai yang paling muda menghakimi perempuan From ini. the richest to the poorest, everybody mock at her. Dari yang paling kaya sampai yang paling miskin semua ngejek dia. Left her crying. Meninggalkan dia nangis sendirian. But thank God, Puji Tuhan, she is bowing down and crying at the feet of Jesus. dia menangis dan menunduk di kaki Yesus. And how Jesus deliver her? Dan bagaimana cara Yesus membebaskan perempuan ini? Is Jesus taking a shot Apakah Tuhan Yesus mengambil pedang and said, I'm your defender. dan berkata, aku pembela kamu. Whoever wants to hurt this woman Siapa saja yang mau menyakiti perempuan ini must pass through me. harus melewati aku. No, he didn't do that. Enggak, saudara. Tuhan Yesus kita tidak melakukan itu. Jesus just simply speak the word. Yesus hanya mengucapkan sepatah kata firman. Those who are without sin, please throw the first stone to this woman. Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa, biarlah dia yang menjadi yang pertama melemparkan batu kepada And you know perempuan. what? Dan saudara tahu apa? We all knows that we are sinner. Kita semua tahu kita orang berdosa. That's why in this church, the new GKII, Itu sebabnya di gereja ini, GKII yang baru, we are not going to remind you about your sin. kita tidak akan mengingatkan saudara akan dosa saudara. Because you know that you are a sinner. Karena engkau sudah cukup tahu engkau adalah orang berdosa. But we want to tell you good news. Tetapi kami memberitahukan kepada saudara kabar baik That God already forgive your sin. bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa saudara. Terima kasih. All you need to do, Hal yang perlu saudara lakukan just hanyalah open your heart buka hati and receive forgiveness from God. dan terimalah pengampunan dari Just Tuhan. come to Him, Datang pada Tuhan, ask Him. minta padanya. Now let me tell you something. Biar saya beritahu sesuatu. You are not going to be you are not going to be dead of starvation Saudara tidak akan mati kelaparan beside a restaurant. di samping restoran. Amen. Amin, saudara. Amen. Amin, saudara. All you need to do Satu-satunya yang perlu engkau lakukan adalah is humble yourself
Merendahkan diri saudara. Come inside. Datang ke restoran. Tell your problems Beritahu masalah saudara. honestly Dengan jujur. and get your food. Dan terimalah makananmu. Hallelujah. Haleluya. I pray that this church is going to be that restaurant Saya berdoa gereja ini akan menjadi seperti restoran that itu. owns by Jesus. Yang dimiliki oleh Yesus. All you need to do Satu-satunya yang perlu engkau lakukan is humble yourself. adalah merendahkan diri. Come to this church. Datang ke gereja ini. Tell God your problems Beritahu pada Tuhan and masalahmu. go back with your miracle. Dan kembali pulang dengan mujizat saudara. Jesus said the word, Yesus mengucapkan firman. and all of them, Dan semua orang yang ada di sana. from the holiest to the sinners, Dari yang paling suci sampai yang paling berdosa. walk away Pergi saudara. because they know they are sinners. Karena mereka tahu mereka sesungguhnya berdosa. Everybody left the woman. Semua meninggalkan perempuan ini. All the condemner Semua penghakiman left the woman because of the word of God. meninggalkan perempuan ini karena firman Tuhan. And God comes with another word to this woman Dan Tuhan datang dengan firman Tuhan lagi kepada perempuan ini. that uplift her head, Yang akhirnya mengangkat kepala perempuan ini. giving back her dignity. Mengembalikan harga dirinya. Now, the word of God, Nah sekarang firman Tuhan it is not only set you free from your sin, tidak hanya membebaskan engkau dari dosa. but the word of God send away, cast out all of your condemners. Tetapi firman Tuhan ini juga mengusirkan semua yang mau menghakimi dan mendakwa engkau. Wipe out all the condemnation. Menghapuskan semua dakwaanmu. Lift up your life one more time. Mengangkat kembali hidupmu sekali lagi. Give the second chance that you are longing, craving for. Mengembalikan kepadamu kesempatan kedua yang kau nanti-nantikan. And the most wonderful things, Dan yang paling indah saudara, you are going to live your second chance with dignity. kau akan hidup dalam kesempatan kedua dengan harga diri. You are not living your second chance with humiliated. Engkau nggak akan hidup di kesempatan Humiliation. keduamu dengan rasa malu. No, Enggak, you will live your second chance with dignity. engkau akan hidup di kesempatan keduamu dengan harga diri yang This dipulihkan. is the wonderful Jesus that I'm talking about. Inilah Yesus yang luar biasa yang saya ceritakan kepada saudara. Your Jesus, my Jesus. Yesus saudara dan Yesusnya saya. Amin. He give you the word of God. Yang memberikan kepada saudara firman Tuhan. This word of God Firman Tuhan ini will give you dignity. akan memberikan kepada engkau pemulihan harga No diri. matter whoever frame you. Tidak peduli siapapun yang menjebak engkau. No matter how bad is your past. Tidak peduli seberapa buruk pun masa This lalu. word of God Firman Tuhan ini will give you the life that you are craving for. akan memberikan kepada engkau kehidupan yang engkau rindu-rindukan. This word of God Firman Tuhan ini will give you your second chance of life with dignity. akan memberikan kesempatan kedua pada saudara dengan hidup yang sudah No dipulihkan. more humiliation. Tidak ada lagi dipermalukan. No more humiliation. Tidak ada lagi dipermalukan. Because Jesus asked her, Karena Yesus bertanya kepada perempuan where ini, is all your condemners? di mana semua mereka yang mau mendakwa engkau? Where is all that judge you? Mana semua yang menghakimi engkau? Where is all those who humiliate you? Di mana semua yang mempermalukan engkau? And this woman look up. Dan perempuan ini melihat padanya. There is a shift in her life Ada perubahan terjadi di dalam from hidupnya. the work of devil Dari pekerjaan setan to the fullness of the work of God. kepada penggenapan daripada pekerjaan Tuhan. And he said, Dan dia berkata, no more God, no more Jesus. perempuan ini menjawab, gak ada lagi Tuhan. None. Tidak ada lagi. None. Tidak ada sama None. sekali. None at all. Gak ada. And it happens to you too.
Dan ini juga dijadikan Tuhan pada saudara. happens to you. Pada saudara Happens juga to dijadikan all of Tuhan. us. Jadikan Tuhan pada kita semua. Live your life with dignity, Dalam hidup saudara dengan harga diri. because the word of God set you free from all sins, Karena firman Tuhan membebaskan engkau dari semua dosa. from all your stupid past, Dan membebaskan saudara dari semua masa lalu yang bodoh. from all your stupid decision, Daripada semua keputusan-keputusan yang bodoh. from all the people that frame you. Daripada semua orang yang menjebak engkau. Thank God for it. Puji Tuhan untuk itu. The word of God give you freedom from all of your sickness. Firman Tuhan membebaskan engkau dari semua penyakit. The Gospel of Luke chapter 13 said, Lukas 13 ayat 12-13 mengatakan, there is a woman 18 years bent over. ada seorang perempuan yang 18 tahun bungkuk. And the Bible said it is because a spirit inside of her. Dan di sini dikatakan adalah karena ada roh yang mengikat dia. Now let me tell you something. Sekarang biar saya beritahu sesuatu. It is talking about a woman Ini bercerita tentang seorang perempuan that his back bent over. yang bungkuk, saudara. Couldn't look up, Gak bisa lihat ke atas, saudara. couldn't look straight, Gak bisa lihat ke depan. because a spirit Karena ada roh pressed her. yang menekan dia. Now I must tell you the truth. Nah, sekarang saya harus beritahu sesuatu. Because woman is the helper for a man. Karena perempuan itu adalah penolong laki-laki. When I pray for those who wants to get married, Ketika saya berdoa bagi mereka yang mau menikah, I always pray saya selalu berdoa that you for the woman, bagi perempuan. that you shall be the what is the Ada apa? Pillar. that you shall be the pillar for this marriage. Bahwa engkau akan menjadi tiang penopang bagi pernikahan ini. You shall be the strong pillar for this marriage. Engkau akan menjadi tiang yang kokoh bagi pernikahan ini. Now let me tell you, Sekarang biar saya beritahu, if you are strong, kalau engkau kuat, the Bible said, Alkitab berkata, strong woman, holy woman will sanctify her husband. perempuan yang kudus akan menguduskan suaminya. Amen. Amin. Amen. Amin. That's why Satan don't like it. Itu sebabnya setan tidak suka sama perempuan seperti ini. Satan did not like you, woman, Setan gak suka sama perempuan. because that he wants all the woman to be bent over, Itu sebabnya setan ingin semua perempuan itu bungkuk. bent over bent over bodily, Bungkuk secara tubuh and bent over spiritually and soulfully. dan bungkuk secara jiwa dan roh. This has happened for 18 years, Ini jadi selama 18 tahun, saudara. and the woman is bent over. Dan perempuan ini bungkuk. He cannot be a straight pillar. Gak bisa jadi tiang penopang yang kuat. Cannot be straight pillar for her husband. Tidak bisa jadi tiang penopang yang kuat bagi suami. Cannot be straight pillar for her child. Tidak bisa jadi tiang penopang yang kuat bagi anak-anaknya. That is the plan of devil in your life. Itulah rencana setan dalam hidupmu. There is a sickness in your body, Ada penyakit dalam tubuhmu. infirmity in your soul. Ada kekurangan pada jiwamu. Oh, it is always oppressing. Yang selalu menekan. Cannot feel love. Tidak bisa merasakan For dikasihi. 18 years, Selama she is 18 in tahun. the house of God, Dia ada datang ke rumah Tuhan. but nothing happened. Tapi tidak ada yang jadi. But the word of God said, Tapi firman Tuhan berkata. Luke chapter 13 verse 12, Lukas 13 ayat 12. when Jesus saw her, Ketika Yesus melihat dia. he called her forward Dia memanggil dia ke depan. and speak to her. Dan berkata kepadanya. Woman, thou art loose. Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. You are set free. Engkau sudah merdeka. Set free from all of your infirmity. Merdeka daripada semua kelemahanmu. Now let me tell you, Sekarang biasa beritahu saudara. Jesus saw every woman here. Yesus melihat semua perempuan yang ada di tempat ini. If you are a woman, just shout to God, I am Lord. Kalau saudara adalah perempuan, berserulah kepada Tuhan, saya ya Tuhan. Saya ya Tuhan. And Jesus look at you, Dan Yesus memandang saudara. and he knows that you are bent over. Dan tahu bahwa engkau itu bungkuk. And the word of God comes to you. Dan firman Tuhan datang pada saudara. Be set free. Dan berkata,
engkau telah bebas. Be set free in your spirit. Engkau telah bebas rohmu. Be set free in your soul. Bebaslah jiwamu. Be set free in your body. Bebaslah tubuhmu. And the word of God says, Dan firman Tuhan berkata, immediately she straightened up and praised God. dan seketika itu juga perempuan itu berdiri dan memuliakan Allah. I pray that immediately the power of God will come to you right now. Saya berdoa biarlah kiranya kuasa Tuhan saat ini langsung turun atas saudara. In the mighty name of Di Jesus. dalam nama Tuhan And Yesus. how God did it? Dan bagaimana saudara Tuhan mengerjakannya? By His word. Dengan firman-Nya. By His word. Dengan firman-Nya. By His word. Dengan firman-Nya. His word can heal you. Firman-Nya bisa menyembuhkan engkau. His word can heal your spirit. Firman-Nya bisa menyembuhkan rohmu. His word can heal your broken hearted. Firman-Nya bisa menyembuhkan hatimu yang hancur. His word can heal your sick soul. Firman-Nya bisa menyembuhkan jiwamu yang His sakit. word can heal your sickness. Firman-Nya bisa menyembuhkan penyakitmu. Let the woman of this church be straightened up. Biarlah perempuan-perempuan di gereja ini berdiri dengan tegak In the mighty name of di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. How about the man? Nah sekarang bagaimana dengan There laki-lakinya? is a man in the pool of Bethesda. Ada seorang laki-laki For 38 years, he could not walk. di kolam Bethesda yang selama 38 tahun tidak bisa jalan. Lame, Lumpuh, do not function well. tidak berfungsi dengan baik. Now let me tell you, man, Biar saya beritahu kepada laki-laki. Satan wants you malfunction. Setan ingin saudara, laki-laki tidak berfungsi. Because man should be produced. Karena laki-laki diciptakan untuk menghasilkan. Amen. Amin. Amen. Amin. Man, the hand of man must produce. Tangan laki-laki harus menghasilkan. But this man for 38 years did not produce anything. Tetapi orang ini 38 tahun tidak menghasilkan apapun. That's why Jesus come to him. Itu sebabnya Yesus datang kepada dia. I pray that Jesus will come to every man in this place. Saya berdoa bahwa Yesus akan datang pada setiap laki-laki di tempat ini. And Jesus healed this man. Dan Yesus menyembuhkan dia. He can produce again. Dia bisa menghasilkan lagi saudara. After 38 years, Setelah 38 tahun, he come back to production. dia kembali berproduksi. And how God did it? Dan bagaimana cara Tuhan He did melakukannya? it by His word. Dia melakukannya dengan firman Tuhan. I pray that your hand, man, Saya berdoa biarlah semua laki-laki di tempat ini, kedua tangan saudara is the hand that produce. adalah tangan yang menghasilkan. And how God did it? Dan bagaimana cara Tuhan By the word of melakukannya? God. Dengan firman Tuhan. John chapter 5 verse 8. Yohanes 5 ayat 8 That the dikatakan, word of God come to him. kata Yesus kepadanya, Get up, pick up your mat and walk. bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. This is the word of God to men. Inilah firman Tuhan bagi laki-laki. If you are sick, Kalau engkau sakit, whether sick in your body, entah sakit tubuh, whether sick in your soul, entah sakit jiwa saudara, hurting in your soul, sakit di dalam jiwa ini oppression, disakiti. depression, Ada tekanan, ada depresi, almost going crazy, hampir-hampir gila, or sick in your spirit. atau sakit rohmu. Listen to the word of God, man. Dengarlah firman Tuhan ini, hai laki-laki. Get up. Bangunlah, Do not stay down. jangan saudara terus Get selonjoran up. aja. Bangun, Do not sleep away. jangan saudara tidur-tiduran. Man must get up. Laki-laki harus bangun. Get your spirit up. Bawa roh saudara bangun. Get your soul up. Bawa jiwa saudara Get bangun. your body up. Bawa tubuh saudara And bangun. do something. Dan lakukanlah sesuatu. Over here he said, pick up your mat. Di sini di Alkitab dikatakan, angkatlah tilammu. Do something. Lakukanlah sesuatu. What something, pastor? Apa maksud Pak Gembala sesuatu itu? Something that you never did before. Lakukan sesuatu yang dahulu engkau belum pernah lakukan. He never pick up his mat. Orang ini belum pernah angkat tilamnya. For 38 years, the mat picked him up. Selama 38 tahun tilamnya yang mengangkat dia. Today, man must do something different. Hari ini laki-laki
engkau harus kerjakan sesuatu yang berbeda. If you always demanding now, you must work. Kalau dahulu saudara kerjanya minta, sekarang engkau yang bekerja. Do something that different than before. Lakukan sesuatu yang berbeda dari yang dahulu. And walk. Dan berjalanlah. It means that you are not staying in the same place. Itu artinya engkau tidak tetap diam di tempat. Walk to your vision. Berjalanlah menuju Walk to visimu. your dream. Berjalanlah menuju mimpimu. Yes, it is not going to be at all at once. Ya memang gak langsung tiba-tiba semuanya jadi begitu But saja. every step makes you nearer. Tetapi setiap langkah membuat engkau semakin dekat pada visi The itu. word of God is speaking to women, Firman Tuhan hari ini berbicara kepada perempuan, but also to men. tetapi juga berbicara kepada laki-laki. Woman, straighten up in the mighty name of Jesus. Wahai perempuan, tegaklah di dalam nama Yesus. In the mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus. You shall not bend over anymore. Kau tidak akan bungkuk-bungkuk lagi. Men, produce in the mighty name of Jesus. Laki-laki, menghasilkanlah dalam nama Yesus. You are not lame anymore. Engkau tidak lumpuh lagi. You are not malfunction anymore. Engkau tidak berfungsi lagi. Engkau Tidak berfungsi lagi, mohon maaf. Yeah. And men, you shall produce in the mighty name of Dan Jesus. laki-laki engkau akan menghasilkan di dalam nama Tuhan Yesus. How God did it? Bagaimana cara Tuhan melakukannya? By His word. Dengan firman Tuhan. His word set you free from all sickness. Firman Tuhan berkata engkau sembuh daripada semua penyakit. There is so many things that I want to tell you. Ada begitu banyak yang mau disampaikan pada saudara. The word of God set you free from all the storm of life. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan membebaskan engkau daripada semua badai The word of kehidupan. God set you free from poverty Firman Tuhan membebaskan engkau dari kemiskinan and from lack. dan dari kekurangan. And I guarantee you this is very good preaching. Dan saya jamin ini satu firman Tuhan yang benar-benar bagus bagi saudara. But my time is almost up. Tapi waktu saya sudah hampir habis. But I want to tell you, Tapi saya mau beritahu pada saudara, as we know already, seperti yang kita ketahui, the word of God said, give and it will be given to you. firman Tuhan berkata, beri maka kepadamu akan diberi. This is the truth. Ini kebenarannya saudara. And if you do that, Dan kalau saudara mengerjakannya, then you will be set free from all poverty. maka engkau akan dibebaskan daripada semua Your kemiskinan. life will not going to be deficiency. Hidupmu tidak akan kekurangan. And then the last one I want to tell you, Dan yang terakhir yang saya mau beritahukan, the word of God set us free from fear. firman Tuhan membebaskan kita dari In ketakutan. John chapter 6, Yohanes 6, it says that Jesus and it says that the disciple of Jesus is in Capernaum. ini menceritakan tentang murid-murid Yesus sedang ada di Kapernaum. They want to go to the other town Mereka mau pergi ke kota lainnya saudara. and they go by boat. Dan mereka pergi naik perahu. They are waiting for Jesus. Mereka sedang menunggu Yesus. Many times in this life, Seringkali dalam hidup, we want to go to the next level. kita mau naik ke We level are selanjutnya. done in this town. Kita sudah selesai di kota ini. We are down in this level. Kita sudah selesai di level ini. We want to go to next level. Kita mau naik ke level selanjutnya. But we still haven't find Jesus. Tapi kita belum jumpa dengan Tuhan Yesus. And the Bible said, Dan Alkitab berkata, the day is getting darker. hari itu semakin gelap. Sometimes in our life, Terkadang dalam hidup, we wait for the answer of our prayer. kita tunggu-tunggu jawaban doa kita. We wait for our miracle. Kita tunggu-tunggu mujizat kita. But the day is getting dark. Tapi hari yang ada semakin gelap. So the disciples decide, Jadi murid-murid memutuskan, let us move by faith. ayo kita bergerak saja dengan iman. Let us go into the boat and let us row in. Ayo kita masuk saja ke dalam perahu dan kita mendayung. Let us head to the next town. Ayo kita pergi sajalah kita ke kota So selanjutnya. they go. Jadi murid-murid pergi tanpa Yesus. They row the boat. Mereka mendayung perahunya. And the saudara. Bible said they are going 2 or 3 miles. Jadi Alkitab mengatakan mereka sudah pergi sejauh 2-3 mil. And when God said it is 2 or 3 miles, Dan ketika Tuhan berkata 2 atau 3 mil, the Bible said it is about sacrifice.
Alkitab menceritakan itu artinya adalah pengorbanan. Every second miles in the Bible is sacrifice. Bahwa setiap mil yang ada di Alkitab itu bercerita tentang pengorbanan. It means that they already sacrifice. Itu artinya mereka sudah berkorban. They sacrifice something. Berkorban sesuatu. Maybe their money, Mungkin uang, maybe their time, mungkin waktu, maybe their heart. mungkin hati. But what happened next? Tapi apa yang terjadi The selanjutnya? Bible said the wind comes against them. Alkitab mengatakan angin datang melawan arah mereka. In fact, it is very strong. Bahkan dikatakan di sini anginnya sangat kuat. John chapter 6 verse 18 said, Yohanes 6 ayat 18 a mengatakan, strong wind was blowing and the water grew rough. sedang laut bergelora karena angin kencang. Everything seems to be against them. Kelihatannya semuanya ini nggak berpihak sama mereka, saudara. We already sacrificed. Tapi kan kita sudah berkorban ya. We already waiting for Jesus. Kita sudah tunggu loh Yesusnya. But the dark is growing up. Tapi kegelapan kok makin pekat. And now comes the wind. Dan sekarang tambah lagi angin kencang. And now comes the rough sea. Nah sekarang ombak pun semakin besar. What happened next? Apa yang akan terjadi selanjutnya? You know what next? Saudara tahu selanjutnya? Jesus come, Yesus datang. walking in the water. Berjalan di atas air. But their heart is already terrified. Tapi hati murid-murid sudah ketakutan, saudara. So they are so afraid. Jadi mereka begitu ketakutan. What is next, Lord? What is next? Apalagi rupanya Tuhan, apalagi yang mau diminta? Now let me tell you, there is sometimes in this life, Saya mau beritahu pada saudara, ada waktu-waktu dalam hidup ini. we experience just like Job. Kita mengalami sama seperti Ayub di Alkitab. One day Job is walking in the garden Satu kali Ayub lagi berjalan di tamannya. and one of his men come Dan satu orang pelayannya datang, hambanya and datang. shout to Job, Dan berseru kepada Ayub. disaster my Lord, Oh malapetaka ya Tuhan. disaster. Malapetaka datang. Oh, somebody steal all of your horses. Ada yang mencuri kuda-kuda Tuhan. Oh, Job said, it's okay, it's okay. Ayub berkata, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tell me the story. Ceritakanlah padaku gimana kok bisa And kayak the gitu. Bible said, Dan Alkitab menuliskan, this man haven't finished. belum selesai satu orang ini cerita, Another man comes. datang lagi satu hamba lagi. Alas, my Lord. Dia berkata, Malapetaka. mati, malapetaka ya Tuhan. Alas, my Lord. Malapetaka ya The Tuhan. fire from heaven burn all of your cows, all your cattle. Api dari langit datang dan menghabiskan, membakar semua ternak Tuhan. What? Now even God is against me. Sekarang Tuhan pun gak suka sama saya. And this man haven't finished yet. Dan belum selesai yang kedua ini cerita. Another man comes. Satu orang lagi hamba datang. Death, oh Lord, death. Dia berkata, berteriak, kematian Tuhan, kematian. All of your children dead. Semua anak-anak Tuhan mati. And it left Job Dan itu membuat Ayub tinggal sendirian. sitting in the ashes, Duduk di dalam debu. wondering, Bertanya-tanya, what is next, Lord? apalagi Tuhan? What is next? Apalagi? What is this all about? Apa maksudnya semua ini? I testify in front of you and in front of God. Aku bersaksi di hadapanmu kalau bukan karena Tuhan. Many times in my life I ask God, what next, God? Saya tanya pada Tuhan, apalagi Tuhan? Not because I eager to wait for the next. Bukan karena saya mau menunggu apalagi ya Tuhan dengan semangat, bukan. But because my heart is so tired already. Tapi karena hati ini udah capek. What is next? Apalagi Tuhan? What is Apalagi? next? Apalagi? It happens to the disciples. Ini jadi pada murid-murid tadi, Now saudara. let me tell you what the Bible said next. Saya mau beritahu pada saudara apa kata Alkitab setelah itu. The next thing come is Jesus. Yang selanjutnya datang adalah Tuhan Because Yesus. God knows your limitation. Karena Tuhan tahu batasan kemampuan saudara. And God says, Dan Tuhan berkata, it will not exceed your limit. pencobaan yang datang padamu tidak akan melampaui kesanggupan. Yes, sometimes it is at the edge of our limit. Iya, memang kadang-kadang saudara
sudah hampir di batas kemampuan kita. But God knows you still can stand. Tapi Tuhan tahu engkau masih bisa berdiri. But at the time, Tapi pada saat itu, He will come. Dia akan datang. He will come. Dia akan datang. Yes, brother, yes, sister. Iya Bapak, iya Ibu. I know that we are Saya tired. tahu kita capek. But the most wonderful things is God knows it also. Tapi yang paling indah, Tuhan pun tahu kalau kita capek. What is next? Apa lanjutannya? The next is your miracle. Lanjutannya adalah mujizat The saudara. next thing that comes is your miracle. Yang selanjutnya akan datang adalah mujizat dalam hidup The saudara. answer of your prayer. Jawaban doamu. When God said enough, it is enough. Ketika Tuhan yang berkata cukup, maka itu akan berhenti. When God come to the disciples, Ketika Tuhan datang kepada murid-murid, they are terrified. mereka ketakutan saudara. What is next? What is next? Apalagi nih, apalagi? Is it- Apalagi? Is it all not enough? Apakah ini semua belum cukup yang mengerikan ini? All the darkness, Semua kegelapan, all the work in vain, semua all the work in vain, semua pekerjaan yang sia-sia ini, everything. semuanya. What next? Apalagi? Jesus come and speak out His word. Yesus datang dan mengucapkan firman Tuhan. It is me. Ini aku, Fear not. jangan takut. Now let me tell you again what I tell you before. Biar saya beritahu pada saudara lagi apa yang sebelumnya sudah saya beritahu. It is wonderful when God release you from all of your problems. Adalah luar biasa kalau Tuhan lepaskan engkau dari semua masalahmu. It is a miracle. Itu mujizat. But when God is with you in your problem, Tapi kalau Tuhan ada bersama dengan engkau di dalam masalahmu, it is not only miracle, itu bukan cuma sekedar mujizat but loh it is saudara. also great testimony. Tetapi itu akan menjadi kesaksian yang besar. The Bible said, Alkitab berkata, when you walk through the water, ketika engkau berjalan melewati air, the water will not drown you. air itu tidak akan menenggelamkan Well, engkau. when you walk through the fire, Ketika engkau melewati api, the fire will not burn you. api itu tidak akan membakar And it engkau. is all because Dan semua itu terjadi karena I am the Lord is with you. aku Tuhan menyertai engkau melewati semua itu. That is the word of God. Itu firman Tuhan. The word of God set us free from fear. Firman Tuhan membebaskan kita dari ketakutan. Are you coming here with fear? Apakah ada di antara saudara yang datang ke tempat ini dengan rasa takut? Fear about future. Takut akan masa depan. Fear about your children. Takut akan anak-anak saudara. Fear because many things happen in your life. Takut karena ada banyak hal jadi dalam hidup It saudara. just won't stop. Kok kayak nggak berhenti-berhenti gitu. What's next? Apalagi yang mau datang. Why? It is just won't stop. Sementara ini nggak habis-habisnya. I've done my best. Sudah kulakukan yang terbaik. It is just like in vain. Tapi kok kayak sia-sia semuanya. What is next? Apalagi Tuhan. Is it not enough all of this? Gak cukupnya semuanya ini. Let me tell you again one more time. Biar saya beritahu sekali lagi pada saudara. In the mighty name of Jesus. Di dalam nama Yesus. The next thing that comes is Jesus Himself. Yang selanjutnya akan datang adalah Yesus sendiri dalam hidup Yes, saudara. Jesus will come into Ya, your Yesus life. akan datang dalam hidupmu. Fear not, it is Jesus. Jangan takut karena Yesus yang akan datang. That is the word of God for you. Inilah firman Tuhan bagi saudara. And I pray that every soul here will listen to the word of God. Dan saya berdoa bila setiap jiwa yang ada di tempat ini dengar akan firman Tuhan ini. Yielding to God. Dan bersandar kepada Tuhan saja. Set fear away. Dan mengusirkan semua ketakutan itu pergi. Believe the word of God. Percaya pada firman You Tuhan. shall know the truth. Kau akan mengenal kebenaran. Then the truth will set you free. Dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Shall be done in your life. Jadikanlah dalam hidup In saudara. the mighty name of Di dalam Jesus. nama Yesus. Can we give a big hand clap to Mari kita Jesus? berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Let us all stand together. Mari kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Let us pray our salvation prayer. Mari kita berdoa-doa keselamatan jiwa kita. Let us open our heart. Mari bukalah hati, Lift up your hands angkat tangan saudara. and speak this
prayer. Dan ikut-ikutlah doa ini. Say it after my interpreter, please. Ikut-ikutlah setelah diterjemahkan. Say, Lord Jesus, Mari kita katakan, oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, I do believe in you. saya percaya kepadamu. saya percaya kepadamu. I do need you. Saya butuh Engkau. Saya butuh Engkau. Please come into my life. Masuklah dalam hidup saya. Masuklah dalam hidup saya. Be my Lord and Savior. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Forgive me my sins. Ampunilah dosa-dosa saya ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa saya ya Tuhan. Wash me with your blood. Hapuskanlah dengan darah-Mu. Hapuskanlah dengan darah-Mu. From now on, I am born again. Mulai saat ini saya lahir baru. Mulai saat ini saya lahir baru. I will follow you for the rest of my life. Saya akan ikut Engkau seumur hidup saya. Saya akan ikut Engkau seumur hidup saya. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan In Yesus. the mighty name of Jesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. I pray. saya berdoa. Saya In the berdoa. mighty name of Jesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. I am born again. saya sudah lahir baru. And now let me pray for you. Dan izinkanlah Bapak Gembala berdoa bagi saudara. Father God, Bapak Sorgawi, bless your children. berkatilah anak-anak. Bless your children with the word of God. Berkatilah anak-anakmu dengan firman The Tuhan. truth that comes from you. Kebenaran yang datang darimu. The key that unlock every chain. Kunci yang membuka semua The rantai-rantai. key that set us free Kunci yang membebaskan kami. is the word of God. Itu adalah firman Tuhan. Lord, let your Holy Spirit come down. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu turun. Set us free. Membebaskan kami Set semua. us free from all devil. Membebaskan kami daripada semua setan. Set us free from all the work of devil. Membebaskan kami daripada semua pekerjaan Set setan. us free from all our past and sin. Membebaskan kami daripada semua masa lalu dan dosa kami. The frame of bad decision. Daripada semua perangkap keputusan-keputusan yang salah. The frame of past. Perangkap masa lalu. Set us free, O Lord. Bebaskanlah kami ya Set Tuhan. us free from all sickness. Bebaskanlah kami daripada semua penyakit. The sickness of our heart. Penyakit di hati kami. The sickness of our soul. Penyakit daripada jiwa kami. The sickness of our spirit. Penyakit daripada roh kami. And also the sickness from our body. Dan penyakit daripada tubuh kami Set juga. us free from poverty, O Lord. Bebaskanlah kami daripada kemiskinan ya From all Tuhan. the storm of life. Daripada semua badai kehidupan. Set us free from fear, my Lord. Bebaskanlah kami daripada semua ketakutan ya Tuhan. Let us have faith. Biarlah kami semua memiliki iman. Faith towards the word of God. Iman atas firman Tuhan. And with that faith, Dan dengan iman itu, the miracle will happen. mujizat akan terjadi. In the mighty name of Di Jesus, dalam nama Tuhan let the Yesus. word of God go forth. Biarlah firman Tuhan ini disampaikan. And let the word of God rules our life. Dan biarlah firman Tuhan yang mengatur kehidupan kami. We know the truth. Kami mengenal kebenaran. And that truth setting us free. Dan kebenaran itulah yang membebaskan kami Thank you, semua. Jesus. Terima kasih Tuhan In Yesus. the mighty name of Jesus, Di dalam nama Tuhan it Yesus. shall be done Dijadikanlah for the glory of God. untuk kemuliaan nama Tuhan. Thank you, my Terima Jesus. kasih Tuhan Yesus. Let us worship the Lord. Mari kita semua sembah Let us Tuhan. speak in tongues. Mari kita semua berbahasa Let us roh. lift our heart, Dan mari kita semua angkat our hati. soul, Angkat jiwa our kita. voice, Angkat suara our kita. life. Angkat hidup Let kita. us praise God. Mari kita puji Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hallelujah.